नमस्कार जय बाबा मुक्तेश्वर आम बर्तमान मुक्तेश्वर मंदिर अच्छा थलिया ग्राम आम राजेन्द्रपुर पंचायत भंडारी पोखरी और भद्रक ये आमर मौसा जे कि मुक्तेश्वर केमिति आविर्भाव होते सी बर्तमान आम मुक्तेश्वर बाबा कहानी कहे आम शुणा एवं यूट्यूब रे जाई आप देखा मुक्तेश्वर चैनल आपण मन रखता चैनल को टी सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे आरंभ करवा आमर जय बाबा दुखेश्वर जय बाबा मुक्तेश्वर मौसा आपणकर मुक्तेश्वर केमिति कौन आविर्भाव होते आज्ञा से डीए कथिले जने माटी खोलला आज्ञा माटी खोलु खोलु से महादेव को पाइले आज्ञा आज्ञा यदि पाइले आज्ञा आमे ता हिचिंग नै गिरी गनु आज्ञा हिचिंग नै गनु जेतले से हिचिंग मला ताको सीधा करिया बैठी बंका थिला आज्ञा ता सीधा करी मले से तार पोड़ी गला सब मिसिन आज्ञा आज्ञा से दोस्तले पड़ी गिरी कहला तमे आको नै आज्ञा हमें हिचिंग रे हिचिंग आसे आज्ञा आ ठाकुर फाकुर किनिनु आज्ञा हिचिंग ताको हिचिंग आसी रे एडी स्थापना कनु मंदिर ना ना आउ घरे के नहीं कि रखते ना पूरा डायरेक्ट ये ना से जने पाई के रखी दिया घरे घरे सिया घरे समान ताको ना गोपीनाथ माझी माझी अच्छा से घरे रखी थी मुक्तेश्वर को मुक्तेश्वर स्वप्नातर कले ना कौन सी ताको समान पाइला नहीं रखी पाइला नहीं आज्ञा बहुत खराब है लगा आज्ञा सी आने करी देई देने मंदिर आज्ञा मंदिर फांका पड़थिला आज्ञा आ से तो आइले नहीं दुखेश्वर बाबा ठीक आज्ञा ताकू एठी स्थापना कर रखिनु आ सब जिनिस हम जाई हिचिंगरो किनी करी आनी ताकू एठी स्थापना कनु मुक्तेश्वर ना दिया है मुक्तेश्वर से स्वप्नातर करथिले बोले अच्छा मुक्तेश्वर आम मौसा कतर शुणुले मुक्तेश्वर केमिति कौन आविर्भाव होते स्वप्नातर करते आउ बाबा दुखेश्वर मंदिर या से मंदिर स्थापना करते आमर सान नना ये नवग्रह अच्छा आपण टे दर्शन करनी ये अच्छा आपण देखिले नवग्रह ये आपणकर मुक्तेश्वर मंदिर रे आगरे गेट सामने अच्छा दर्शन करनी तापरे दर्शन कर सारा पुणी मौसा पाखु जा नना पाखु जा मौसा से ना नना को पचार नना आमर मुक्तेश्वर मंदिर जो 25टा होता यहाँ केते मसीह होता 2014 मसीह नना जानी मुक्तेश्वर मंदिर 25टा होता मौसा पाखु जा मौसा आपण आपण तो हूँ बयस हो गला ठाकुर को सेवा करी करी आपण को कौन कौन भल लगे माने दुखेश्वर पाखक आसी मुक्तेश्वर ये पूजा पूजी बड़ भोग रंधा ये सब आपणकर सब धंदा छाड़ ले यार कता रही आज्ञा आज्ञा बहुत शांति मिले आपन को वर्तमान जहाँ मौसा को धन्यवाद ये भाया बाबा दुखेश्वर बंचे रखी था आ मुक्तेश्वर बाबा आशीर्वाद करूँ सी बंची था सब आमर बड़ भोग रांधिबा अच्छा आम आउ गोटे प्रश्न पचारा मौसा को सी जानी कि ना कहे मौसा जो आमर मुक्तेश्वर आम जो मुक्तेश्वर मंदिर अच्छा आपण मुक्तेश्वर मंदिर तो सफासफी से सब दायित्व अच्छा कहे से केमती आनंद लगे केमती भल लगे आसिक भोर 4टार आसिक पहुँचे आज्ञा भोर 4टार पहुँचे आज्ञा पहुँची माइक बजे आ बासन कुसन नहीं जिमी काढ़ी पड़ी आज्ञा आज्ञा मजा मुझे हम माजी मजिक रखी आगे खरका कर झाड़ू कर दुखेश्वर मंदिर आज्ञा आज्ञा सफा कर बासन कुसन मजा मजी कर पूरा राति केतरा 3टा 4टा 4टार आसन बहुत बढ़िया कथा मौसा आमर बहुत परिश्रम करुँच भगवान को पाई भगवान तक बचाई रखन से भाया सेटा तो नीतिदिनिया काम कर चलते जा मौसा आमर
ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଇଏ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିବା ପ୍ରଭୁ ବାବା। ଆଉ ଆମେ ଯିବା ମଉସା ଆମେ ଆସୁଛୁ ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଯିବା ଆମେ ଏଇଠି ଆମର ଦାନ ବାକ୍ସ ଅଛି ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଟିକେ ଏଇଠି ଆମ ନନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମ ନନା ଅଛନ୍ତି। ନନା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆଉ ଆମର ଏ ନନା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କ ନନା। ଆଉ ଟିକେ ଚିହ୍ନିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦୁଃଖେଶ୍ୱରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ନନାକୁ ଦେବେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ହଉ ଆସୁଛି ନନା ଟିକେ ଦୁଃଖେଶ୍ୱର ବୁଲି ଆସିବା। ଦୁଃଖେଶ୍ୱର ଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛ କେଉଁ କାଳରୁ ରହିଛି କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇଠି ଆମ ନନା, ଏଇ ନନା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଜୋଇଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ଟେଲର ଅଛି ତାଙ୍କର ମଞ୍ଜୁରଟେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ରତ୍ନାକର ବାବୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା। ଆଉ ଇଏ ଆମ ଭେଣେଇ, ଗାଁର ଭେଣେଇ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଇଏ ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଟିକେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଛି ଟିକେ କହିବେ? ମାନସିକ ଜୟ ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱର। ଜୟ ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱର। ହେଉଛି ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଯେଉଁଠି ହଜିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଲା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଗୋରୁ ଫେରି ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଓ ସେ ଯେତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖେଶ୍ୱର ପୁରା ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ନିହାତି ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ବିପଦ ପଡ଼େ ହଁ ସେମାନେ ଏଇ ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ହଁ ବାବା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତି। ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି କହିବେ କି? ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ମୋ ଥରେ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଆମ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ହଜିଥିଲା, ହଁ ଯିଏକି ବହୁତ 15-20 ଦିନ ଖୋଜି ପାଇନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯାହା ହଉ ଖବର ଆସିଲା ସୁନା ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ଯାଇକି ଆମେ ପାଇଲୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ସେମିତି ମୋ ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିକି ତା ଦେହ ବି ଭଲ ହେଲା। ଏଇଆ ଆଉ। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଜୟ ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱର। ନନା ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଦୁଇ ନନା ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଶୁଭ ସକାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଆସୁ ଆମେ ଏମିତି ଆସୁ ନନାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉ। ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ବଡ଼ ନନା ଆମର ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ସାନ ନନା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମହିମା ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ଖରା ଦିନ ଆମର ବଢ଼ିଆ ପୂଜା ପର୍ବଣ ହୁଏ, କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁ କମିଟିର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯଦି ଆପଣ ମଞ୍ଜୁ ରୋଡ଼ ବାଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଞ୍ଜୁ ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନ୍ ବି ଅଛି। ସେଠି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ଓହ୍ଲେଇକି 3 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। କେତେ କିଲୋମିଟର ନନା ହେବ? 2 କିଲୋମିଟର, 2.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଏପଟରେ ଯଦି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡାରୀରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେବ? 6 କିଲୋମିଟର। ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଏପଟର 2.5 କିଲୋମିଟର, ଏପଟର ବସ୍ରେ ଆସିବେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବାଟେ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମର ମଞ୍ଜୁ ରୋଡ଼ ବାଟେ ଆସେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଆପଣ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ କରିବା। ଟିକେ ଆମେ ଗେଟ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସୁ, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମର ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲଗ୍। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୋକାନ ସେଠି ଆମର ସେଠି ଦୋକାନ ଅଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ସେ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଭୋଗରାଗ ଯଦି ଆଣିନଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଆମ ଦୋକାନ 2ଟି ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଇଠି କିଣିପାରିବେ ଭଲ ସୁବିଧାରେ, ଯାହାକି ବଜାର ଠାରୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ସେଠିକି ଆସିବେ, ଭୋଗରାଗ କିଣିବେ। ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଦରକାର ଏଠି ମିଳିଯିବ। ରଖୁଛି। ଜୟ ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱର। ଜୟ ବାବା।